ओं श्री माता शरणम मम ओं श्री अरविंद शरणम मम। यही सांध्य अधिवेशन में उपस्थित समस्त पुण्यात्मा मान को प्रणाम। आमे आलोचना करिबा द लॉज ऑफ कर्म, कर्मर नियमावली। गोटे काम करुथिले हठात जिनसटा आसीगला जोटा कि अंतत आपण मानक पई जानिबा दरकार। तेणु आमे सेथिरु किछि पॉइंट आलोचना करिबा। टॉपिकटा होछि लॉज ऑफ कर्म। तो कर्म करूछु तार नियम कौन हम, श्रृंखला कौन हम, केमिति काम करिया पड़िबो, केमिति एटीट्यूड कौन हवा दरकार। तेणु यही सब जिनस उपरे एक संक्षिप्त आलोचना करिया को प्रचेष्टा करिबा। तेणु ये ऑलमोस्ट जहाँ होची ये विभिन्न जगार कलेक्शन होती एक्सक्लूसिवली आम माँ श्री अरविंद पाखे कोट करूना जहाँ हो तापर एक आलोचना करने आम प्रयास करवा। भल टॉपिक कर्म सहित आपण मैंने निश्चित भाव में परिचित अच्छा समस्ते किसी ना कि कौन दिगरे। तेणु आम ताकू परिचित अच्छा। श्री अरविंद गोटे दुटा मेसेज मुझे कहीदे तापर मु आलोचना भीतर को जी। श्री अरविंद कहले द गॉड्स आर हैव शोन दैट कर्म इज नॉट ए जेस्ट। श्री अरविंद कहते विभिन्न समय आम भिन्न भिन्न जोग देखीचु, किंतु मोस्टली इवन गीता को मध्य देखी भिन्न जोग देखी कर्म को अधिक प्राधान्य दि जाए। श्री अरविंद माँ मध्य कर्म को भिन्न जोगरे अधिक प्राधान्य देले। सम सॉर्ट ऑफ वर्क इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर बैलेंस ऑफ द बॉडी। शरीर विभिन्न जो आम भीतर जो सत्ता अच्छा जो विभिन्न अंश अच्छा प्रॉपर बैलेंस काम करवा निहाती दरकार। बॉडी इज द वर्क इज द बॉडीज बेस्ट प्रेयर फॉर द डिवाइन। कामटा हूँ कौन शरीर प्रार्थना भगवान को। तेणु कर्म कहते श्री अरविंद कहले द गॉड्स हैव शोन, देवता माने देखई देइचंती जे आमको कहीदे इंडिकेट कर कौन ना कर्मर्स आर नॉट जेस्ट मैंने हास्यास्पद कथा जो मजा ये सब जिन नुहे। तापर कहते वी मस्ट फील एंड ओबे द कंपल्सन ऑफ द स्पिरिट। वी मस्ट फील एंड ओबे अनुभव करवा एवं मानिदेवा स्पिरिट्र जो अच्छी आत्मार जो कंपल्सन अच्छी बाध्यबाधकता। इफ वी वुड एस्टाब्लिश एन इनर राइट टू एस्केप अदर कॉम्प्लिकेशन। जदि जो कॉम्प्लिकेशन गुड़ाक जहाँकि आम जीवन में आसूची से जदि मुक्ति पाइबा चाहूँगी, जदि आम मुक्ति आशा करूँगी ताहले कौन हम ना कंपल्सन ऑफ द स्पिरिट। आत्मा द्वारा आमको बाधित होगा पड़ो, आत्मा द्वारा परिचालित होगा पड़ो। सी जब जो दायित्व नहीं कर्म को जो चलैबा आरंभ करेंगे तेणु आमर किसी प्रोब्लेम ना। से दिन जमी महाभारत युद्ध में श्री अर्जुन कहले मु युद्ध करी ना, सेदंती मन मम गात्राणी मुझे करी ना, कारण मुझे जहाँ जो स्वर्ग देले भी करी ना, कारण जहाँ को मारिक मुझे जो राज्य दखल करने को चाहूँगी सी तो सब जाक मो निज लोक मुझे तेणु मारे चाहूनी। एनीवे ताको श्रीकृष्ण बुझेबा पड़ता, विश्वरूप दर्शन करने पड़ता। तारी भितर से शेषु कहले मुझे कर्म करने को राजी अच्छी। नपुंसक शुणा पड़ा जहाँ शब्द पड़ा। बर्तमान आम जो जीवा लॉज ऑफ कर्म, विभिन्न कर्मर जो विभिन्न प्रकार नियम अच्छी बड़ तार किसी पोर्शन पर्यंत आम आलोचना करवा। तार प्रथम कथा हूँ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रिवेंज। दोज हु हर्ट यू विल इवेंचुअली फेस देयर कर्म। मन करंतु आपणकर कहीं जड़े किसी क्षति करने को प्रयास करुच्ची कि आपंकर नहीं जाइए आप तार कौन करेंगे अमंगल बाँचे पछे पछे सब जीवन सारा गोड़े आरंभ करेंगे। स्वाभाविक आप पछे गोड़े ताकू तार क्षति अमंगल चाहिए, किंतु ता द्वारा कौन हम ना निजर क्षति अच्छी रिभेंज ने प्रतिशोध नापी चेष्टा करेंगे। ता द्वारा कौन हम तार जी तो क्षति हम हम आपंकर निजर क्षति हम। लॉज ऑफ कर्म, कर्मर नियम कहूँ डोंट वेस्ट योर टाइम इन रिभेंज। प्रतिशोध नेबार समय गुड़ाक नष्ट करना। ताले कौन करिए आप कहते जी तुमको आघात दौचु, तुमको किसी कहूँ कि तुमको अपमानित करुच्ची, से नाचुराली इवेंचुअली फेस देयर कर्म। से कर्म को सामना करेंगे और कर्मफल भोगे। तेणु जब कर्मफल सी भोग आप पछे कहीं गोड़े सी आपंकर क्षति कर ठीक अच्छे, किंतु एट द स्पर ऑफ द मोमेंट समय उत्तेजना जदि आपण मैंने आसिक पछे पछे लगे जीवन सारा ताहले सी तो तार कर्म कर फल पाइब, आपण कर्म देखिए आप भोग आरंभ करेंगे। ये हूँ प्रथम कथा। द्वितीय आड़ को जी कौन कहते देखा।
When a bird is alive, it eats the ants. ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟାଏ ସେ କ'ଣ କରେ? ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଖାଏ ନା ନାହିଁ? ନା ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥାଏ, ବଞ୍ଚିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା କ'ଣ କରେ ନା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟା କ'ଣ କରେ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଉଡ଼ୁଥିବା ଚଢ଼େଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ମାରିକିରି ଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇଟା ମରିଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ତାକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କର୍ମଫଳ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଦେଖେଇକରି ଇଏ କର ନା ଯୌବନମ୍ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱମ ଅବିବେକତା, ଏ ଯେଉଁ ତାଳରେ ପଡ଼ିକରି ଆମେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକରି ରହିଛୁ, ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ପକାଇକି ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଯିବେ। କହିଥିବି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବି। ଗୋଟେ ଲୋକଟା ତାର କ'ଣ କରୁଛି, ଯାଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ମୁଣ୍ଡ ନଈଗରାଣି ଯାଉଛି। ଏ ସମୟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଁର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୋକଟା କ'ଣ କରୁଛି, ତା ପୁଅକୁ ବାରୁଛି, ତା ପୁଅଟା କାନ୍ଦୁଛି। ଇଏ ସେଠୁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି କିଛି ତ କରିପାରିବ ନା, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୋକଟା, ଗଣ୍ଡୁଳିଆ ଲୋକଟା। ସେଠୁ କହିଲା ଇଏ ବି ଫେରିବ, ଏତିକି କହିଲା ଇଏ ବି ଫେରିବ, କହିଲା ଚାଲିଗଲା। ଏ କଥାଟା ଶବ୍ଦଟା କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଗୁଣ୍ଡାର କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସେଠୁ ଦେଖିଲା କ'ଣ ଏମିତି କହିଯାଉ, ତାକୁ ଡାକିଲା, ଓ ବାବୁ ଶୁଣିଲ ନା କ'ଣ କହିକିରି ଗଲ? ସେ କିଛି କହିଲା ନା, କହିଲା ତମେ କହିକିରି ଗଲ କ'ଣ ନା ଇଏ ବି ଫେରିବ ନା? ହଁ, ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଭଗବାନ କ'ଣ ମୋର କରିପକାଇବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଦେଖିବା ସେ ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ। ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟା କହୁଛି, କହିଲା ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମରି ଭଳିଆ ଥିଲି, ମୁଁ ପିଲାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲି, ପିଲା ଡରିକି ରହୁଥିଲେ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଡରୁଥିଲା, ସବୁ ଯାକ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପୁଅଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ଯୁବକ ହେଇଗଲା, ସିଏ ମୋତେ ଧମକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଡରି ଯାଉଛି, ସିଏ ମୋତେ ଉଠା ବସା କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଥରହର ଫେରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କରିବ ଏହା ତୋର ପାପ ସେ ହାତକୁ ନେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀଟା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବୁଲି ବୁଲିକରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟା ମରିକରି ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ମାରିକରି ତାକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଜି ଉତ୍ସୋୟୁରି ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବ ଇଏ ସେଠୁ ଟାଇମ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବ, ଯେମିତି କରେ ନା ତ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ଡୋଣ୍ଟ ଡିଭାଲ୍ୟୁ ଏନିବଡ଼ି, କାହାକୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା ଜୀବନରେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ମେ ବି ପାୱାରଫୁଲ୍ ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦାନ୍ ୟୁ। ହେଇପାରେ ସେ ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡାଟା ତା ପୁଅକୁ ମାରୁଥିଲା, ଇଏ ଲୋକଟା ଯେମିତି କଲା ମୋର ଯବାନ ବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଧମକଉଥିଲି, ମୋ ଶାଶୁକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଧମକେଇକି ଚଲାଉଥିଲି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସିନା ଭାବୁଛ ମୁଁ ପାୱାରଫୁଲ୍, ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି ସେମିତି ନଚେଇବି, ଯେମିତି ନଚେଇବି ସେମିତି ଦୁନିଆ ନାଚିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୁଝିନା ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦାନ୍ ୟୁ। ତୁମଠାରୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଏ ଶକ୍ତିଟା, ଯେଉଁ ସମୟଟା ହେଉଛି ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଲ'କୁ ଆସିବା। ଥାର୍ଡ଼ ଲ'ରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ବର୍ନ ଆଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଜ୍ ଆଲୋନ୍। ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏକା, ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ମରିଯିବ ମଧ୍ୟ ଏକା। ବର୍ନ ଆଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଜ୍ ଆଲୋନ୍। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାଡ୍ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ତାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ନେଉଛି ଭଲ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ, ସେ ଯେଉଁ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ତା'ର କର୍ମ କହୁଛି, ତା'ର ଅନୁଭୂତି, ସେ କି କର୍ମ କରୁଛି। ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମରିବ, ଏଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ କି ବ୍ୟାଡ୍, ସେଇଟାକୁ ସେ ନେଉଛି। ହି ଗୋଜ୍ ଆଲୋନ୍ ଟୁ ହେଲ୍ ଅର୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ଆବୋର୍ଡ। ତେଣୁ ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ, କର୍ମର ତା'ର ଯେଉଁ ନିୟତି ଅଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଶେଷକୁ ଜଣାଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ନର୍କକୁ ଯାଉଛି କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ତେଣୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଯେମିତି କରିଥିବେ ଆଜି ଉତ୍ସୋୟୁରି, ସାରୁ ଲଗେଇଥିବେ ମାଟି ତଳେ, ତାକୁ କହିବେ ଆଳୁଟା ଫଳିବ। ବିଛୁଆତି ଆଣିକିରି ଦେହ ସାରା ବୋଳିଥିବେ, ଭାବୁଥିବେ ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ନ ହେବ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ରେ ଜାଣିନେବେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଯିବ। ଉପରକୁ ଯିବେ କି ତଳକୁ ଯିବେ, ସୁପ୍ରିମ୍ ଆବୋର୍ଡ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯାଇକି ରହିବେ, ସେଠି ଯାଇକି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଆବୋର୍ଡରେ, କିମ୍ବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନର୍କକୁ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, କର୍ମଫଳ, ଲଜ୍ ଅଫ୍ କର୍ମ ନେଭର ଲୁଜେସ୍ ଇଟ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍। ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। କେମିତି କ'ଣ? ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ସେ ଘରଟାର ଠିକଣା ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସେ ଘରଟା ବଦଳେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲି, ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲା ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି, କାହାର ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ କରିବ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକରି କେସ୍ କରିବ। କେସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ କରିବ, ସମନ୍ସ ଆସିବ, କୋର୍ଟରୁ ସମନ୍ ଆସିବ ଯେ ବାବା ତୁମେ ଆସିକରି କୋର୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କର। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଇକରି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା କଥା।
तेल आटेड करवा कथा से कौन हो आपण पाक जो समन आसो जो ठिकना देते से आसिक पहुँचे देखला आप ठिकनाटा बदल देखिए आउ गोटे ठिकना पड़े आउ गोटे जगह उठिक कहीं दुनिया को ठकिया चाहते किंतु कहते कौन सेमती हुए अनेक समय मत चिठी आसिक पहुँचला बेलू आपण ना ये पोस्ट ऑफिस माना बुली बुलिक जाऊँ फोन नंबर से भूल हो किंतु कर्मर जो फल इट नेभर लुजेस एन एड्रेस लुजेस एन एड्रेस सी केवे तार आड्रेस बदल सी ठीक जानी आपड़ कौटी रही केमी रही से तार ठिकना रही गोटे छोटे एग्जाम्पल नौ आप बुझे ने गोटे जादूगर थाए जादूगर मैंने बुझे जादू करूँ लोक बहुत फेमस लोक बहुत भल पाती बहुत तार माने पूरा जादू विद्यार पूरा एक्सपर्ट अच्छे तार स्पेशली खेल तार जो स्पेशलिटी अच्छी सी कौन करे रूप बदलाए रूप बदल मैंने से जो समय जहाँ चाहिए जमी रूप ताम इच्छा ना बदल दब एमती है सब लोक लोक खुशी हमें से बदले एनीवे किसी दिन गला कौन है ना गोटे सन्यासी सहित सॉरी गोटे ज्योतिष सहित तार देखाईगला से ज्योतिषटा कौन गला देखा दी जन संपर्क भल है ये हाथ को देखला ज्योतिषटा जादूगर हाथ को देखला कहले वर्षे पर तू मरबू आउ 2 वर्ष ते नर्क भोग करिया पड़ो मन रखी था कहले तू वर्षे पर मरबू मरीगला 2 वर्ष ते नर्क भोग करिया पड़ो ये कथा शुणी सारा चिंता करूँ साधारण लोक जी साधारण चेतनार थी तार की अवस्था हो मुंड खराब हो गला से बसिक भाविला मो पाखे तो गोटे सेमती कौन भीष्म पाखे जमी इच्छा मृत्यु थाए मो पाखे तो सेमती अच्छी इच्छा मृत्यु अच्छी कौन कमी करी आटू एनी मोमेंट मुझे बदल पारि रूप बदल पारि तेणु जब मृत्युदूत जब जमदूत आसे से मत चिन्ह पारि कि से यह कहला ना ठीक अच्छे कन्फिडेंट ये बसला एनीवे तार कौन गला ना वर्षटा सरीगला से दिन आसिक पहुँचला नाचुराली मृत्युदूत आसिक जमदूत आसिक पहुँचले नापे सी सब कौन गला सांगे सांगे कौन गला गोटे मैंने निज रूप बदल रूपटा केमी बदल ना क्षुद्राति क्षुद्र कीट गोटा होगा होकर कौन कला ना निजक लुचे देला कौटे ना पाखे गोटे जो मानने जमी नर्दमा था तार भर कौन गला लुचिक रहीगला मृत्युदूत कौन कला खोजी खोजी पाइले ना जिते जुआड़े खोजिला खोजिक पाइले ना एत सूक्ष्म हो जाए शरीर तो कहते चिन्हिक पाऊना या सब देखी सारा कितु कौन कला से स्थिर कला मुझे न नहीं जापरि आर तो न नहीं जापरि तो कौन कला लुचिक रहा वर्षे चलीगला मैंने से वर्ष पर मरी जाता कौन कहते 2 वर्ष पर्यटन से अपेक्षा कला से आसला ना यारी भितर से जो जादूगरटा जी गोटे सूक्ष्म रूप धरिक रही से जादूगरटा कौन कर बाय द वे ताको कष्ट है 2 वर्ष पर्यंत ये तो मरवा कष्ट शुणिक तो डिप्रेस्ड होकर रही है पुणी 2 वर्ष ये जो सूक्ष्म शरीर में नर्दमा भितर कीट भाया रही भारी कष्ट है बाहर को बाहर से बाहर को बाहर आसला सागे सागे मृत्युदूत जगी जमदूत जगता धरी पकड़ा से धरी पकई कहला चले तो तू कौन लुचि थल मुझे खोजिक पाइगली सी सब कहे पाइगले कौन हम मोर तो मृत्यु समय तो पलि जाइए टाइम मैंने डेट ऑफ मैंने कौन टाइम ऑफ डेथ इज ओवर तेणु तो मत नहीं पारिनी से मृत्युदूत कहूँ कहला अरे तोर भूल आइडिया है ना कौन भूल आइडिया है मुझे ते बसती कुआड नाला तोते कहता ज्योतिष कौन कहता वर्षे पर मरबू तू वर्ष पर मरलु तापर कौन कहता 2 वर्ष नर्कर भोग भोग नर्क माने कौन सूक्ष्म शरीर धरिक नर्दमा भितर 2 वर्ष रुचिक बहलु से तो हूँ नर्क भोग बर्तमान तो टाइम होगा चल आउ तो किसी कर ना आउ तो जुक्ति ना से कथा कहते कौन कर्म नेभर लुजेस एन एड्रेस सी ठिकना कौटी बोलनी सी ठीक जगिक रही कौ मुहूर्त आसिक पहुँच माने आपन को धरब तार आउ माने ये ना काले जदि कपवनर मोड़ बदल किए जाने क्या गुड़ी केमी कट निश्चित भाव में तार तार सी ठिकना के भूले ना तार परवर्ती अवस्था कर्म क्लीनसेस बी ग्रेटफुल एंड एक्ट विथ लव All participants are muted. तेणु कौन कहवाक आरंभ करे कर्म क्लीनसेस क्लीन मैंने सफा करदेव जदि कर्म ठीक ठाक कर सी आपंकर इम्प्यूरिटी को प्यूरीफाई करदेव क्लीनसेस तेणु बी ग्रेटफुल कृतज्ञता दियो ये जो कर्म को देखिए आम लुचिक पड़े जाऊँ कृतज्ञ हुआ एक्ट विथ लव जो कर्म करूँ से कौन कर स्नेहर बंधन नहीं स्नेह प्रेम बंधन नहीं कम कर चेक योर मोटिव्स काम करने पछे तुम उद्देश्य कौन अच्छी चेक कर मुझे कौन पर कम करने जाऊँगी लोक बाबा करूँ पैसा मिल ना कौन करने जाऊँगी ना प्रकृति में मोर मनोभाव अच्छी चेक योर मोटिव्स व्हाट्स योर आटीट्यूड माने जो काम प्रति तुम धारणा कौन अच्छी कौ धारणा नहीं कम करूँ कौ आटीट्यूड नहीं कम करूँ निष्ठा कौन तापर हूँ फरगिव किए कौन कला किए कौन न कला सेगुड़ा आपको धंदा नहीं आपको जी कम दिखाई से कम करेंगे किए कला किए न कला कहीं कला किए ठकिला किए ये कला सेगुड़ा आपंकर नहीं बी ग्रेटफुल कारण कर्मटा क्लीन करदेव क्लीन कर माने जदि ठीक ठाक कम कर शुद्ध बाट ताक आणिक पहुँच साबुन फाबुन मारी जमी देह सफा करमती आपंकर प्यूरीफाई हो ता जदि न हम ताल कौन हम कादुआ पानी तो पानी शुष्क शुद्ध पानी गंगा पानी आपको पवित्र करदे कादुआ पानी ढाई पड़े जहाँ हवा कथा हम तेणु से कहते बी ग्रेटफुल तापर कहते कर्म इज कर्म
कर्म इज लाइफ। तेणु आप कहे ना एटा छोट सेटा बड़ ये मत महान सी अमहान ना, कर्म इज कर्म, कर्म इज लाइफ। यू डू द रंग थिंग्स, यू गेट द रंग थिंग्स। तेणु जमी कहली भूल कम कले भूल जिनस भूल फल पाइब। सारू ओलुआ बुड़ीक कह आप कहे मुझे आलू खोल केमती कौन हम, कंदमूल खोल केमती कौन हम आरंभ कर भापतु। तेणु यही सब जिनस कहते कर्मर फल जमी बुणव सेमती बुण आज सो सो यूडिप। तेणु जब तुम कौन कर जदि भूल कम कर निश्चित भाव में भूल रेजल्ट पाइब आरंभ कर। तेणु ताथर निश्चित भाव में किसी भल फल पाइब बोली आशा करना। मुझे बुणिक आसी या करमती कौन आस केमी कौन आप जानीदे रेजल्ट ये करदे। तार परवर्ती अवस्था कहते फॉरगिव ए पर्सन एंड देयर एक्शंस नेवर गिवन कौन होती टू हेड। तेणु गोटे लोक कहते आप कहते टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। भूल करवा हूँ मनुष्यर काम, से भूल को शिखे निष्पत्ता भूलटा शिखे जब भूल न कर जीवन में किसी शिखब ना। डेलीबरेटली अनेक जिन जगह कौन कहते ना भूल करा जाए आठ के भूल हो जाए। भूल करवा हूँ मनुष्यर स्वभाव। भूल कर जिते भूल कर जीवन से शिखुव जदि प्रोवाइडेड तार शिखार आटीट्यूड थी आदि ठकिबार आटीट्यूड थी एमती भूल भाल कले मत से बाहर करदे पड़ेबी सेटा अलग कथा जीवन सारा किसी शिखिपर ना। तेणु ये कहते फॉरगिव ए पर्सन एंड देयर एक्शन। जदि गोटे लोक अच्छे भूल भाल कर क्षमा कर दियो। आ माँ जमी मेसेज अच्छे आप शुणी जदि आपणकर कहार भूल को संशोधन कर क्षमता ना ता भर को मुंड खेल नहीं अन्यथा अजथा देकर क्या मानने टांगाड़ा एमती ता भर एक कम कर तुमको जो कम दिखाई तुम से कम कर अन्य कम कर ना आमर कम हो मैटर जाकर मुंड खेल तादे आम से करूँ कहते कौन फॉरगिव ए पर्सन एंड देयर एक्शन से कर्म से क्रियाधारा क्षमा कर दियो। कौन होती नेभर गिव इन टू कौन होती हेड घृणा कर ना। भूल तो करवा कथा करी मुझे कौटी मुझे जो आसिक पहुँचली मुझे शिखी शिखी ना से कहते लेट इट गो सी इट फ्री। तेणु सब देख जमी मुक्त हो जाऊँगी सब जाक भल चली स्मूथ चलती। कर्म विल टेक केयर अफ कौन होती व्हाट माने अफ व्हाट इज मीन। तेणु तार कर्म अनुसार सी ठकी ये कर सब जाक आप कंपानी जमी ऑफिस जमी सीसीटीवी कैमेरा अच्छी से सब जाक लेखा माने ये रोचे ठीक से ही भाया कर्मर से फल सब मुहूर्त कौन कर आगे माने ये रही। तेणु ताकू सब डिक्टेक्ट होकर रही तार रिजल्ट आसो। तेणु तुम कम नुह तुम कम तुम कर चल ता कम सी करू सी कौन करुँच पर देखा तार पर कहते कर्म हाज ए नो मेनू। जमी होटेल को जाऊँ गोटे मेनू देखिक कहते ये जिन मुझे यही खाई बाछिक कहते कर्मर कितु सेमती किसी मेनू ना। यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व। प्रकृत में तुम जमी जी पैसा मुझे पैसा भितर खाइबी। तेणु कथा हूँ मुझे जमी करी जमी माने जेसी करनी ऐसे करनी। तेणु मु कौन करी जहाँ कर अनुपात तुम कर्म अनुसार फल यू गेट सर्व्ड व्हाट यू डिजर्व। सी को कहे सी गोटे मैनेजर कहीं 2 लाख टका दरमा पाइला मु कहीं माने 5,000 टका पाऊँ। तेणु सेटा निर्भर करुच्ची यू माने कौन होती यू गेट सर्व्ड व्हाट यू ऑब्जर्व डिजर्व। आपणकर जहाँ डिजर्व करने कथा से ही मिले। तेणु आप कहले चित्कार कले तार किसी ना कि तुम कम कर जा तार मेनू को देखा चिंता करना। तार परवर्ती अवस्था कहते इवन ए गुड प्लेयर विल कौन होती समडे बी द टॉय ऑफ द बेट माने कौन होती बेटर प्लेयर। तेणु तुम भल खेलुच किसी असुविधा ना तुम क्लास रे फास्ट हो तुम एरिया फास्ट हो किंतु तुम ठार आहरी भल प्लेयर दुनिया अच्छा। तेणु ये गुड प्लेयर जी भल खेलुची विल सिमिंगली कौन हम समडे गोटे दिन आसी पहुँचो जी गोटे ताठू अधिक जी भल प्लेयर तार गोटे हूँ क्रीडनक हो। तेणु यह हूँ कर्म। तेणु किसी व्यस्त बात तुम तुम कम कर सी कम कर तुम जाना तुम गर्व करवा दरकार नहीं मुझे सब जाक बड़ मो ठार बोधे क्या बड़ ना से कथा ना तुम कर्म कर चलो गोटे दिन हम आज जी है मनकर सेकेंड थर्ड 5 10 भितर रोचे धीरे 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 देख किसी वर्ष गला सी नंबर 1 को आसीज। तेणु तुम काम हूँ कर्म कर चल। तापर कहते योर कर्म शुड बी गुड भल कर्म करवा उचित एंड ऑल एल्स विल फॉलो योर गुड कर्म। जदि गुड कर्म करवा आरंभ कर सबूक कौन कर रिजल्ट आवार्ड सबूक बस गोटे भल कर्म पाई 2 थर भल फल पाइबे। भल कर्म कर आसिक आम भल जगह पहुँचु माँ पाखे बसीचु सत्संग करुचु सावित्री पढ़ुचु कि अन्य कौन करुचु। तेणु ए वर्ष ए जन्म भल कले पुणी आर जन्म को पुणी रही तेणु तार आवार्ड पाई जाऊे। जदि खराब काम करुवे बर्तमान लोक बसिक कष्ट पाते दुख पाते लुचि लाचि रही अंडरग्राउंड होते पुणी ए जन्म क्या मर्डर कर माने खराब काम कर कौन विगत जन्म खराब काम बर्तमान लुचिंट सन्तासवादी होती कौटी गोटे लुचिक रही कौटी जंगल में कौटी गछ मूले कौटी कौन खोलिक कौटी ता भर रही
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କାହାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ୟାର ଫଳ ଆର ଜନ୍ମକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଖରାପ କର୍ମର ସେମାନେ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଚାଲିଯିବ। କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ କର୍ମ ଆସିବ ୱିଲ୍ ୱିନ୍ ଓଭର ୟର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁ ନିୟତି ଏସବୁକୁ ଉପରେ ଅତିକ୍ରମ କରିକରି ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କହୁଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ରିଜନ୍ ଟୁ ହେଟ୍ ଏନିବଡ଼ି। କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସିଏ ତା କାମ କରୁଛି, ସିଏ ତା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି। ମୋତେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ? ଭଲ ପାଇପାରୁ ନା ଘୃଣା କ'ଣ କରିବ? କୌଣସି ରିଜନ୍ ନାହିଁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା। ଆଇ ବିଲିଭ୍ କ'ଣ ଇନ୍ ଗୁଡ୍ କର୍ମ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂ ଗୁଡ୍ ଏନର୍ଜି। ତେଣୁ ମୋର ଧାରଣା କରୁଛି, ମୋର ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳ ପାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ ଆସିବ ସେଇଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇଟା ମୋତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଦୁନିଆକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ ନା କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ କର, ଇନସିଷ୍ଟ କର ସେ କେମିତି ଭଲ କାମ କରୁଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଉଠିକିରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକିରି ମଦ ପିଇକିରି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, ସେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ଖରାପ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ଡାକିକିରି ବୁଝେଇ ଦିଅ ବାବା ତୁ ସେ ଶକ୍ତି କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କାହିଁକି କାହାକୁ ଦୋ କ୍ଷତି ନେଇକରି କହି ଗାଳି ଦରଜ କରୁଛୁ, ଦୋ କ୍ଷତି କହୁଛୁ। ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଏଇଠି ବସିକିରି ମା ହେଉନି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମାନେ ଇଏ ବୁଲିବ। ସେ ଯଦି ଘରେ ବୁଝିଗଲା ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଦେନ୍ ଓଭର ଟାଇମ୍ ୟୁଅର୍ କର୍ମ ୱିଲ୍ ବି ଗୁଡ୍। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯଦି ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ, ଯଦି ଭଲ କର୍ମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇ ଆକାରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଥିବ, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କ'ଣ ହେବ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମ କର୍ମଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ କର୍ମ ଫଳ ହେଇଗଲା ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ୟୁ ୱିଲ୍ ରିସିଭ୍ ଗୁଡ୍। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳଟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଆସିବ। କୌଣସି ଭଲ ଲୋକ ପାଖକୁ କେବେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସେ ନା, ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସେ ତାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଆସେ। ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟ ଖରାପ ଅଛି ସେଇଟା ଆସିছে କିନ୍ତୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଗୁলো ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଏ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି। କାହିଁକି ଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ଏଟା କହିବେ ଏଟା ଭଲ କର୍ମ ମୁଁ କରିବି, ସେଟା ଖରାପ କର୍ମ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ଏଟା ନାହିଁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ସିନେମା ହିରୋ ହେବି, କେବେ ମୁଁ କୋଟ୍ ଟାଇରୁ ତଳକୁ ଖସିବିନି, ତାହେଲେ ଇଏ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିବେ କେତେବେଳେ, ଧୋତି ପିନ୍ଧିବେ କେତେବେଳେ। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ସ ମେମୋରି। ଯଦି ଅନୁଭୂତି ନେଇଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ତିଆରି କରିବ, ମେମୋରି ତିଆରି କରିବ। ଆଣ୍ଡ ମେମୋରି କ୍ରିଏଟ୍ସ ଇମାଜିନେସନ୍। ଯଦି ଭଲ ମେମୋରି ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମାଜିନେସନ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ କର୍ମ ଏଗେନ୍। ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ କରିବ ନା କର୍ମ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ଆସିବ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ କର୍ମରୁ କର୍ମ ହେଉଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମେମୋରି ତିଆରି କରିବ। ମେମୋରି କ'ଣ କରିବ? କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଇମାଜିନେସନ୍ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍ ଆଉ ଡିଜାୟାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାୟାରଟା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ମନେକର କର୍ମକୁ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ କଫି କିଣିଛ, ଯେଠି ଯିବ କର୍ମ ଖାଇବ, ମାନେ ତାକୁ ସେଇ କଫିକୁ ନେଇକି ଚାହିଁବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଅଧିକ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଥାଏ, ଡିଜାୟାର ଥାଏ, ପଇସା ଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କଫିକୁ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଖାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ମଗାଇ ଦେଇଛି। କିମ୍ବା ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମଗାଇ ଦେଇଛି, ମୋ ମେନୁ ଅନୁସାରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଆସିବା କଥା ଆସିଗଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସେପଟରେ କିଏ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟଟା ଅଛି, ମୁଁ ମଗାଇ ପାରିଲିନି ବୋଲିକରି ମୋ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଇ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ କର୍ମ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ରିଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କର୍ମ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ରିଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ବାସ୍ତବ ଯଦି ସତ୍ୟ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଥାଏ, ଯାହା କିଛି ଥାଏ, ସେଇ ହେଉଛି କର୍ମ। ସୋ ଆଇ ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ମୁଁ କର୍ମ କରିବି, ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ତୁମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ନେଉଛ, ଇମାଜିନେସନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ତା ପଛରେ ଏଫର୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି କ'ଣ ଅଛି, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା, ଡୁ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ୟୁ। ଦୁନିଆରେ କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରୁନା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ କରି ଚାହିଁପାରୁନା, ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନାହିଁ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବ, ତା'ର ମଝିଆମଝି ଅନେକ ସ୍ତର ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଡୁ ଗୁଡ୍। କ'ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ତୁମର ଲେବୁଲ୍ ବେସ୍ଡ ଯେତିକି ଅଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିନି କିମ୍ବା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରେଜଲ୍ଟ ପାଉନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସବୁଯାକ ଫଳ ତୁମ ପାଖକୁ ଭଲ ଫଳ ହିଁ କେବଳ ଫେରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଇଏ ହେଉଛି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଲଜ୍ ଅଫ୍ କର୍ମ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ।
पुनर्बार आसंता काली आउ गोटे नुआ चैप्टर नहीं आसिक पहुँचा आलोचना भितर को जावा। वंदे मातरम। गुड नाइट। धन्यवाद।